सूरह बकरा की आयत नंबर 186 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करें तो आप कह दें कि मैं बहुत ही करीब हूँ हर पुकारने वाले की पुकार को। जब भी वो मुझे पुकारे कबूल करता हूँ। इसलिए लोगों को भी चाहिए वो मेरी बात मान लें और मुझ पर ईमान रखें। यही उनकी भलाई का बाइस है। हिदायत और अल्लाह की मोहब्बत दो ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को मांगे बगैर नहीं मिलती। अल्लाह से रुजू करने में देर ना करो, अभी भी वक्त है, लौट जाओ उसकी जानिब। वो आज भी तुम्हारी तौबा के, तुम्हारे लौटने के इंतज़ार में है। तुम उससे मांगो तो सही, वो क्यों तुम्हें हिदायत नहीं देगा? वो क्यों तुम्हें अपनी मोहब्बत से नहीं नवाजेगा? बस पहला कदम तुम्हें उठाना और बहुत सारी दुआएं करनी है, फिर देखना वो कैसे कैसे तुम्हारे लिए रास्ते बनाता है, कैसे तुम्हारे लिए गैब से मदद भेजता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, बेशक मैं उनके करीब हूँ। इस आयत का फिर अगला हिस्सा कुछ यूँ है कि जब पुकारने वाले मुझे पुकारते हैं तो मैं उनकी दुआ कबूल करता हूँ। तो लाजिम है कि वो मेरी बात माने और मुझ पर ईमान लाए ताकि वो हिदायत पाए। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज आप सिर्फ इस एक लाइन पर गौर करें कि बेशक मैं करीब हूँ। आपने कभी ये महसूस किया है कि जब आप बहुत गमज़दा होते हैं या फिर बहुत उदास होते हैं तो आपका दिल चाहता है कि कोई ऐसी ज़ात आपके पास हो जिससे आपका ख्याल हो, जो आपके दुख को समझे, जिसके सामने आप बगैर किसी खौफ के अपनी सबसे कमज़ोर साइड ला सकें। तब हमारा जी चाहता है कि कोई हमारे इतना करीब हो कि उसे मुंह से बोलकर अपना दुख बताने की भी ज़रूरत ना पड़े। और पता है कब मुंह से अपना हाल बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती? जब दिल एक दूसरे के करीब होते हैं, जब हमें सामने वाले से मोहब्बत होती है, फिर हम उसके कहे बगैर ही उसके अंदर की कैफियत का अंदाज़ा लगा लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह ताला हमसे फरमा रहे हैं कि वो हमारे करीब है। हमें उसे अपनी बात समझाने के लिए या अपना दुख बताने के लिए लफ्ज़ों की भी ज़रूरत नहीं है। हमें उसे अपना दुख दिखाने के लिए आंसुओं की भी ज़रूरत नहीं है। अक्सर ऐसा भी होता है कि हमारा दिल गम से फट रहा होता है, लेकिन हमारी आंखें बिल्कुल खुश्क होती हैं और तब हम सोचते हैं कि अल्लाह के सामने रोएंगे नहीं तो अल्लाह को हमारी तड़प का कैसे पता चलेगा, जबकि अल्लाह ने आपसे फरमा दिया है कि वो आपके करीब है। हम अगर इंसानों की बात करें तो जिस्मानी तौर पर बहुत से इंसान हमारे करीब मौजूद होते हैं, लेकिन रूहानी तौर पर नहीं। अल्लाह के फैसलों पर भरोसा करना सीखो। कुछ परेशान कर रहा है, उदास हो, फैसला नहीं कर पा रहे तो एक बार अल्लाह से बोल के देखो। उसे बताओ, उसके साथ मशवरा करो, उससे दुआ मांगो, फिर दिल से ये खौफ निकाल दो कि क्या होगा क्या नहीं, जो भी होगा बेहतरीन होगा। इसे ही तवक्कल कहते हैं। जब तवक्कल इतना मजबूत हो जाए तब ही मौजे हुआ करते हैं। बस तुम्हें अपने मौजे का इंतज़ार करना है तवक्कल से। हिम्मत मत हारो, दुआ मांगते रहो तब तक जब तक जवाब नहीं मिल जाता। जब वो तुम्हें सब्र की इंतहा को ले आया है तो यकीन रखो कि आजमाइश अब ख़त्म होने वाली है और फिर हर उस चीज़ से नवाज दिया जाएगा जिसके लिए तुम रातों को उठ उठ कर झोली फैलाते थे। भला वो कौन है कि जब कोई बेकरार उसे पुकारता है तो वो उसकी दुआ कबूल करता है और तकलीफ दूर कर देता है। किसने कहा दुआ कबूल नहीं होती? अल्लाह आपकी हर दुआ सुनते भी हैं और कबूल भी करते हैं, पर हाँ, हर दुआ कबूल होने में वक्त लगता है। अल्लाह हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, कुछ दुआएं अपने पास संभाल कर रखते हैं क्योंकि वो दुआएं अल्लाह को इतनी पसंद होती हैं कि वो अपने बंदे को बार बार सुनता है। तो फिर मायूस क्यों हो? तुम उस पर यकीन रखो, ऐसा एक जो हर शख्स से पाक हो। वो यकीन रखने वालों का तारुफ यूँ करवाता है कि ये वो लोग नहीं जो गिरने के बाद हिम्मत हार जाते हैं, बल्कि ये तो वो लोग हैं जो बार बार गिरते हैं और बार बार मेरी जानिब पलटते हैं। वो ये नहीं कहते कि ऐसा क्यों किया यार अब तूने। वो सवाल नहीं करते, वो तो बस मेरे जवाब का इंतज़ार करते हैं। जब हम अल्लाह को पुकारते हैं तो अल्लाह ताला ज़रूर जवाब देते हैं। अल्लाह की मदद ऐसे तरीक़ों और इतने खूबसूरत अंदाज से हम तक आती है कि अगर हम गौर करें तो हैरान हो जाएंगे। जैसे कोई कोट, कोई लाइन, कोई आयत, कोई मोटिवेशनल वीडियो सुनते ही दिल बदल जाता है। वो एक मायूसी का ख्याल दिल से गायब हो जाता है। एक बेमायनी सी चीज़ भी कैसे हमारे दिल पर असर कर जाती है कि पता ही नहीं चलता। ये अल्लाह का जवाब और मदद ही होती है, क्योंकि कुछ भी बिला वजह हम तक नहीं आता। कुछ बातों के पीछे अल्लाह की मसलहत और मदद भी होती है। कितना सुकून देती है ना ये आयत। और अनकरीब आपका रब आपको इतना देगा कि आप उससे राज़ी हो जाएंगे। वो फरमाता है, ये नाउमीदी के वस्फ से तुम्हें तबाह कर देंगे। मैंने ना तुम्हें तन्हा छोड़ा है और ना मैं तुमसे बेजार हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारे पास एक बहुत कीमती चीज़ है जो बहुत कम लोगों के पास ही होती है। अल्लाह वो चीज़ बस उन्हें देता है जिन्हें पसंद करता है और अपने करीब करना चाहता है। पता है वो क्या है?
دوسروں کی تکلیف کا احساس، دعا کی توفیق، دعاؤں کا جواب نہ ملنے کے بعد یقین اور صبر، یہ بہت خاص چیزیں ہیں۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک بھی چیز ہے تو تم بہت امیر ہو، اللہ کے پسندیدہ ہو، تو تم خالی ہو۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تمہارا رب بخوبی جانتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ کتنا سکون ہے نا، کتنا خوبصورت دلاسا ہے نا۔ اللہ کہہ رہا ہے دیکھو پریشان مت ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمیشہ ہوں، ہر حال میں ہوں۔ تم پریشان ہو، تم تکلیف میں ہو، تم لوگوں کی باتوں سے حوصلہ ہار رہے ہو، میں سب دیکھ رہا ہوں، میں سب سن رہا ہوں۔ دیکھو بس پریشان مت ہونا، مجھ پہ یقین رکھنا، میں تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ سورہ دعا میں اللہ پاک فرماتا ہے آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے اور نہ وہ ناراض ہوا ہے۔ کوئی بھی آیت آپ کے سامنے یوں ہی نہیں آتی، وہ آپ کے لیے ہی ہوتی ہے، تو آیتوں کو بس یوں ہی پڑھ کر سن کر نہ گزار دیا کریں۔ آپ کے سامنے وہی لایا جاتا ہے جو آپ کے لیے ہوتا ہے۔ دل کا فتویٰ بہت بڑی چیز ہوتی ہے اور یہ دل اللہ پاک کا گھر بھی تو ہے۔ تو جب آپ کا دل آپ کو کچھ ایسا سمجھائے جو دنیا کا کوئی انسان نہ سمجھا پا رہا ہو تو اپنے دل کی مان لیا کریں، کیونکہ دراصل وہ گمان، وہ خیال، وہ مثبت سوچ آپ کا رب آپ کے دل میں ڈالتا ہے۔ تاریک راہ پر امید کا وہ جگنو آپ کا رب آپ کے لیے بھیجتا ہے۔ اس جگنو کے دکھائے ہوئے راستے پر چل پڑا کریں، وہ آپ کو اندھیرے میں کھونے سے بچا لے گا۔ وہ کہتا ہے سو تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کیا کرو اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔ پتہ ہے پھر وہ سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وہ کہتا ہے جان لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ پھر وہ یہ نہیں کہتا کہ اب آئے ہو تو میری بات کرو، میری بات سنو۔ وہ تو کہتا ہے اپنی غرض کی بات کرو، میری چھوڑو، اپنی محبت کی داستان سناؤ۔ میں کب کب پکارتا رہا، وہ چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ کب کب میں نے تمہاری پکار کا جواب نہیں دیا۔ جو گرتے پتے کی خبر رکھتا ہے وہ تمہارے غمگین دل سے کیسے بے خبر رہ سکتا ہے؟ توکل علی اللہ، ایسا خوبصورت تعلق جو مومن کا اپنے رب کے ساتھ ہے، جس کی بنا پر وہ ہر مصیبت، غم، پریشانی میں اپنے رب سے خیر کی امید نہیں چھوڑتا، جس کی بدولت اس کی پریشانی اپنی اصلی شکل سے بہت چھوٹی اور تھوڑی رہ جاتی ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، کوئی ذات اتنی با اختیار اور پاورفل ہو سکتی ہے جتنا اللہ رب العزت ہے، تو وہ ذات بار بار قرآن کریم میں یہ یقین دلا رہی ہے کہ اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے، نہ کوئی مددگار۔ ایسا دوست اور ایسا مددگار جو ہر وقت، ہر لمحہ، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے اور کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ نیک تو نیک، اگر انسان گنہگار بھی ہو پھر بھی مدد کے لیے تیار ہے۔ وہ ایسا دوست ہے چاہے کتنی بھی غلطیاں کر لو دھتکارتا نہیں۔ صرف دو ندامت کے آنسو بہا لو تو سب معاف کر دیتا ہے، ماضی کے تانے بھی نہیں دیتا، نہ اپنے بندوں کو رسوا کرتا ہے اور ان کو اپنی رحمت کے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔ تو شرط یہ ہے کہ بندے تو اپنے رب پر ایسا گمان رکھ اور یقین کے ساتھ اس پر ڈٹ جا، میرے رب کی مثل کوئی ہے ہی نہیں، اور ایسی ہی ذات بھروسے کے قابل ہے جو ہر لمحہ ہر ایک کی فریاد سن بھی رہا ہے اور ہر ایک کو دیکھ بھی رہا ہے۔